निराकार बाबा ଏବେ ତ ଆମେ ଚକା ପାଦୁ ଯାଇ ଆସିଲୁ କାଲି ଆମର ଜୋରନ୍ଦା ଯିବାର ଖବର ଅଛି ହଁ ବାବା ଜୋରନ୍ଦା ଯିବୁ ଆମେ ସକାଳ 7ଟାରେ କୋଉ ଗାଡିଟା ପାଇବା ବାବା ଅଛି ବାବା କରି ବାବା ବାହାରିବା ମାଝଙ୍କର ବାସିନୀ ମାଝଙ୍କର ବାସିନୀ बनिता लता बिना आसे नवर्तिता माँ को न धोइले बाबा किसी उनको हो पारिबो नाही हां बाबा कालिदास मूर्ख थिले तोते मासा कोले तोते मासा कोले मूर्ख थिले तोते मासा कोले तोते मासा कोले जगन्नाथ जगन्नाथ देखिले भागवत
सब व्याकरण ग्रंथ मान लेखा होई रही बाबा हो बाबा एबे तो आमे एमती मां को जणालो कोन ठार घर सगे कुल दामे काम प्रधान भटाई हिंसा कपट आमे बाबा परित्यागी आम चेहरे बाबा राग हिंसा कपट ये सब नहीं बाबा आबाल्यर ब्रह्मचारी यदि आमर परिचय बाबा टिके देई दिबु आपण फोन नंबर देई दिबु आपण लगेबी ठीक अछि मो नाम काशीनाथ ए मोर संगत ए मोर संगत आमे तो बाबा पणा संक्रांति भितर एठी रहिबो नै बहुत गरम हम काश्मीर चल जीवो हां बाबा ए गरम रे रहि होबो नै आ जो माने तार जो आइकी बाबा को देखा करी आ संध्यारे बाबा किछु भागवत देहर आलोचना हो ठाकुर बाबा जनो भक्त सब आसी रुंड हेले तो बाबा जोगाजोग करिवे हम जाउ बाबा और दियोची बाबा की गाड़ी Kori
शांती गजनी देखिर ग्रामवासीଙ୍କୁ ବାସୀଙ୍କୁ ପୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ मौसा मुंडिया मारिବ बहुत दुख କଥା मौसा मौसा बड़ा असुविधाରେ ପଡ଼ିଯାଇଛୁ ଗो मौसा ହଁ मौसा असुविधा ତ ହେଇଛୁ मौसा ए 6 ମାସ ଗର୍ଭବାସ ଦେହକୁ ଲାଗେ ଅଳସ ଚାଲିବାକୁ ନାହିଁ ସତ୍ୟ ଚାଲିବାକୁ ନାହିଁ ସତ୍ୟର ମୌକା ଉଠାଇ ଧରଗ मौसा मौसा खोजुछु मौसा हेले मौसा हंती नहीं तू खाली खाई पाले की इच्छा होची इच्छा लागे मौसा हेले केनो आनी की देवी को मौसा से सबले खाई भी कहूची मौसा कोन खाई बोला मु झोଳ खाइबी खाली झोଳ खाइबी कहूची से बड़ी झोळ पाई कोन उड़ारे रहिला मोर मन भजा खाइबी मौसा का भजा भी खाई बोली कहूची भजा केते प्रकार कहूची मौसा का ए पड़ी झोळ भजा खाइबो हां ए छतुड़ा न भजा खाइबाकु लागे मोटा मौसा मौसा खाइबाकु नाही दाना पिंधुअछु गचिंडा कना खाइबाकु नाही दाना पिंधुअछु गचिंडा कना माकी बाकू नाही तेल ग तेल भांगिला
मौसा मौसा ए बड़ घरे जेबे थिलु गेले गेले बड़ी थिलु केंदी केंदी है गनो एंदी कोचा मौसे गो उठे जोगी संगे एंती केंदी हेनु कहिमु खाइनु खजा मिठाई जोगी संगे हेनु बाई देखी जगह से जोगी की ଆମେ ଦେଖିଛୁ କହ ଇଏ ଦେଖି ଯାଇଥିଲା ये रे तुम घर वाली पचालो घर के वाली हम घर ए जाजपुरे बगाया जन्मना मसर जुरा कली मुजगिया बरा कली मुजगिया बरा मौसा खेली हर बरा जोगी की कह दियो जोगी की देखी बोले कह दियो तुम देखी कह दियो कि ऊपर लक्षण कहले कहीदेव आम तो पेन नाई पिंधि जोगी रूप लक्षण कहले कहीदेव से पुरुषर लक्षण कहूची सुजले गो सुण पुरुषर
ପତ୍ର ଭିତରେ ଜାଣିଛ ମଉସା ଏ କେରୁଆ ବସନ ଖଣ୍ଡେ ପାଗ ମାରିଥାନ୍ତି ମୁଣ୍ଡେ ଆହୁରି କେତେ ଜିନିଷ ଅଛି ଏ ମୁଖେ ହରେ କୃଷ୍ଣ ଗାନ ସେବା କରେ ପଞ୍ଚାନନ स्वयं परम ब्रह्म नाथ मुरारी तो भजन गाई गाई दिन जाऊ सरी स्वयं परम ब्रह्म नाथ मुरारी প্রলয়রে নারায়ণ বটরে কল শয়ন বটরে কল শয়ন কর্ণমূল জাত কল কর্ণমূল জাত কল রাস বিহারী হে স্বয়ং পরম ব্রহ্ম নাথ মুরারি গুরুদেব স্বামী বাবা এই কলি যুগে নাম ব্রহ্ম বিনা পরিত্রাণ ନାହିଁ বাবা ଆଉ ଦିନ ନାହିଁ ହରି ନାମ ନେବାକୁ ପଡିବ ଆରେ ଆଉ କେତେ ଦିନ ଗଲେ ଭଜିବୁ ନାମ ମନରେ ଭଜିବୁ ନାମ ଦେଖୁ ଦେଖୁଟିଆ କଣ୍ଟ ହେଲା ତ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଛ ବାରରେ ଚଳି ଯାଉଛୁ ଦୁଃଖେ କରିରେ ଯାଉଛୁ ଦୁଃଖେ କରି হরি নাম ভজনরে ভজনরে ভজন আউ কেতে দিন ভরে স্বামী বাবা ଗାଡି ଆସିଗଲା ଯିବେ ଗାଡି ପୁରା ଯିବୁ ତ ନାମ ଟିକେ ନାମ ବ୍ରହ୍ମ ନହେଲେ ବାବା ଆମର ତ ସେଇଟା ହେଲା ମୂଳ ଆମେ ସାଧୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ନା
ତମେ ତ ଘରେ ଅଛ ଆଉ। काही दुसऱ्या बोलवतो হ্যালো বাবা যাহা করুছো লেখা হেউছে রে ইটা দেখবে জগতর লোকে ইটা দেখবে জগতর লোকে যাহা জগতর লোকে যাহা বি করুছু তুই তা করুছু ଗାଡି ବି ବାବା ଆସିଗଲେ ବେଶ ବେଟ ହେଇଯିବ ଏଇଟା ସେ ସୁର ବାବା ଆଉ ଯୋଉ କାମ କରି ଯୋଉ କଟକ ଚୌଧୁରୀ ଚକି ବେଶିଥିଲେ ନା ଏଇରେ ପୁରା ତାଙ୍କ ପୁରା ଗାଡି ସବୁ ପୁରା କାଢି ଦଉ ମଉସା ଏଇଟା ମଉସାରେ ରହି ରହି ଯଦି ପୁରା ଛାଡିବି ଯାହାକୁ ମଉସା ଘରକୁ ସହର ଯଦି ତୋର ଟିକେ ଲଢିବ ମଉସା ଏ ଅଟନ୍ତି ଆମ ପତି ମଉସା ଗପତି ମଉସା ଏ ଅଟନ୍ତି ଆମ ପତି ଏହା ଯଦି ତୁମ ମନରେ ଥିଲା ତୋ ମନରେ ଥିଲା ପାନେ ମଜାଟି বাবা କଣ କହୁଛି ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରିନି ନା ନା କିଛି ତ କିଛି ଜାଣିନି ବାବା କେବେ ମୋଠରୁ ବାହାରିନି ନା ମଠରୁ କଣ ପାଇଁ ମାନେ ଭିକ୍ଷାସନା କରିବେ ସୂତା ବାନ୍ଧିବେ ସୂତା ବାନ୍ଧିକି ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବେ ହଲୋ ରାଜହଂସୀ ଚାଲି ଦେଖି ଲାଗି ଯାଏ ନଜର ଆଖି ଏମିତି ରାଜହଂସୀ ଚାଲି ଏମିତି ଦୀକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି ଭଣ୍ଡ ବାବା ଦିଟା ବାବା ଆମର ନବୀନ ସରକାର କରିଥିଲେ ଯେ ଆନନ୍ଦମୟ ଦୀକ୍ଷା ବାବା ଆନନ୍ଦମୟ ଶିକ୍ଷା ଆମ ନାମରେ କଷ୍ଟ କରିବନି ଏବେ ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ନାହିଁ ଏବେ କିଏ ଦୀକ୍ଷା ବିଜେପି ଆମର ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ମଧ୍ୟ ଏଇ ପ୍ରୋସେସକୁ ଧରିଛନ୍ତି ବାବା ଆମେ ଏ ନବନା କରି ଏକା ହୋଇ ଏখানে ବୁଲୁଛୁ କାହିଁକି କାହାର ଘରକୁ କାହାର କେଉଁ ଦେଶର ଏ ନାରୀ ଏକା ହୋଇ କରି ଫୁଲ
কিপরি নাহি মরিল লজাকু হরণ করি সুন্দরী କେଉଁ ଦେଶର ନାରୀ ବୋଲି ଏମାନେ କିଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଆମେ ତ ବାବା ଜଙ୍ଗଲରେ ରହୁଛୁ ମଠ ଆମର ଅଛି ଆମେ ମୋଦିଙ୍କର କେତେ ଆଶା ଭରସା ଭାଙ୍ଗିଛି ଭବିଷ୍ୟ ଭାଙ୍ଗିଛି ଦହି ପରିବାକୁ କିପରି ଦଣ୍ଡିବ ବିଧାତା କିପରି ସହିଛି ଦିନେ ସେ ଘରକୁ ଗଲା ମଉସା ଗଲା ମଉସା ଦିନେ ସେ ଘରକୁ ଗଲା ଖାଇ ବୁଢ଼ୀ ମୋର ଘରେ ନଥିଲା ଘରେ ନଥିଲା ଘରେ ନେଇ ବସାଇଲା ପୂର୍ବ କଥା ବେଡରୁ ବାହାରିଲା ପୁଣା କଥା ମୁହଁ ସିନା ବାସିବ ଯଦି କିଏ ହବ ମିଛ କଥା କହୁ କିପରି ସହିବ ସହିବ ଫୁଲ ଗୁଣା ଲାଞ୍ଚ ଦେଲା ମଉସା ଗଦେଲା ମଉସା ଫୁଲ ଗୁଣା ଲାଞ୍ଚ ଦେଲା ये कहले कि चक्का बदलान जाऊँगी देखिला बेलू खोजी पड़ा लाइन आसिक पहुंचे भंडा बाबा हेलो ए बड़ुआ हाथी राति को हाथी झुलुता सुंदरी झुलुता तो जगी तेरा से कोन को को पीछे बोल मोरा कहता दिन जाई थिनु घर हो बाबा देखिला मोटा सब गुटे गुटे भाई बाबा टाइम हिंगराड़ी हम पुष्पपुर ने बाबाजी गो करी माताजी बाबाजी गो करी माताजी बाबाजी गो करी माताजी
ହଁ ତ ମଉସା ଆମେ ବି ଜାଣିପାରୁ ନାହିଁ ସତ ସତ ବାବା ଆମର କିଏ ଜାଣିନୁ ଖଣ୍ଡ ବାବା ଦହି କ୍ଷୀର ଲହଣୀ ସବୁ ମିଠା କହିକି ପୁରା ପଚେଇ ଦେଲେ ଆମକୁ। ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ମୁଖ ମଉସା କିଏ ଭାଗବତ ଦେଇନ ଗଲାରେ ଆଜି ଯିବୁ ଯୋଗୀ ଘର ଚାନ୍ଦରେ ପଇସା ଗେରୁଆ ବସନରେ ଗେରୁଆ ଚାନ୍ଦରେ ପଇସା ଗେରୁଆ ବସନରେ ଗେରୁଆ ବସନ ଗୋପାଳ ଚନ୍ଦନ ଠିକାରେ ଧନବ ଗୋପାଳ ଚନ୍ଦନ ଠିକା ଏବେ ତ ଆମେ ମତ ଦେଇଦେଲୁ ବାବା ଆମେ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଭିତରେ ଯେତେ ସବୁ ଝିଅଙ୍କର ଅସୁବିଧା ଅଛି ଆମେ ପୂରଣ କରୁ ପଣା ଭିତରେ କରିବେ ବାହାରେ ଆଉ ମିଳିବ ନାହିଁ ଆଉ ରସ ସୁଜନେ ରସ ସୁଜନେ